Okay guys, kita nak ke Loyat, nak mencari barang. Okay, check out. Sebab adik pergi je kan. Let's go guys. Bos lah ha. Okay, cepat adik. Adik bos. Okay. Barang baik. Pegang pun ayu je. Jarang ada orang unboxing proper. Asyik lah. Jatuh. Terbalik. Aduh, macam iPhone. Okay. Dia ada accessory bag lah. Ni apa? Ada. Yuk sikit. Tak angkat ni. Takut angkat ke? Apa tu? Stiker. Ya. Welcome to Insta360 Community. Kamera, screen dengan button apa yang tak show lagi, nanti kita explore. Ini bateri punya compartment. Ini untuk charging. Bateri lah. So install. Dia so install app. Gila lah. Tunjuk sikit dalam bag ada apa? Barang yang dah beli. Ya, kecil je lah. So nampak macam power bank. Size dia pun comparable to DJI. So far sebalik lagi lah. Okey, sekarang kita dah habis shopping kamera baru. Ya. Apa lagi? Insta360 X2 One. Apa nama tah? X2 One R. Oh, macam-macam lah. Okey. Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel Lego Man Ice. Bersama saya Adib Nazri. Hari ini saya bawakan anda untuk review sebuah kamera action 360 iaitu Insta360 One X2. Kamera ni saya beli pada bulan April, itu sebelum bulan puasa. Masa saya beli tu saya mulanya nak dapatkan Insta360 Go 2, tapi masa tu belum masuk pasaran. Jadi saya pun buat survey and saya tengok ambil pada produk yang latest lah. Because bila saya tengok, saya pernah pakai GoPro sebelum ni dan juga beberapa action cam China yang lain, dan saya dah actually a bit familiar lah macam nak guna action camera. Cuma yang 360 ni adalah features terbaru yang mana sebelum ni memang saya tak pernah gunakan. Okey, jadi Insta360 One X2 ni bagi saya adalah sangat sesuai digunakan untuk motosikal punya action. Sebab sebelum ni kita banyak gunakan action camera yang 120 darjah ataupun 150 darjah untuk yang apa, fixed facing macam GoPro ataupun ini China punya action camera. So untuk 360 camera ni bagi saya sangat menarik lah, sebab dia dapat capture view yang seorang punya tak apa nak capture. Meaning kita attach dekat mana-mana body kamera, dekat badan ke, dekat motosikal, dekat helmet, dekat box, dekat mana-mana part yang sesuai, dan kita akan dapatkan angle yang sangat menarik lah. So for motor vlog, yes, saya memang sangat recommend this action camera. Selain itu, anda juga boleh kreatif lah menggunakan invisible selfie stick, sebab kita nak dapatkan angle yang menarik. Macam dalam video ni, saya ada gunakan stick tu lah untuk dapatkan third person view. So saya boleh letak dekat bawah punggung ke, saya pegang semasa bawa motor. So the view is menarik lah. Cuma saya tak recommend yang kita gunakan 20 setiap sepanjang perjalanan, sebab
sangat tak sesuai lah kan, nak bawa motor dengan nak pegang lagi just for fun ride, okay. Bagi saya personally, kamera ni macam sangat sesuai digunakan untuk motosikal punya action ataupun any kenderaan yang bergerak. Sebab okay, this one is action camera and also is a 360 camera. Jadi memang sangat menarik lah kalau kita gunakan. Dan macam ni kita dapat tunjuk perjalanan, especially kalau kita ride motor ramai-ramai. Itu memang bagi saya sangat menarik lah. So untuk motosikal punya review ni saya bagi 5 bintang. Outdoor vlog bagi saya memang sangat tip top. Yang mana dekat luar, of course, lighting daripada cahaya matahari, sama seperti action camera. So the view tu bagi saya memang nampak impactful lah. Kena pula dengan 360, kita boleh adjust post production, view ni kita boleh rotate kita punya pilihan. Macam dekat sini yang dekat dataran polis ni, anda boleh tengok lah, saya just letak kamera ni dekat atas tembok je. And after that I edit, then I take the view to look around. And for me, this is very nice features lah. Sebab bila kita ambil gambar, especially bila kita berjalan kan, kita tak tahu angle mana yang menarik. So bila kita dah menggunakan kamera ni, kita just record je, pegang je. Kita pusing macam bawa kamera biasa. But then dia editing phase, kita boleh pilih bahagian mana yang kita nak. Okay, selain daripada itu, kamera ni juga dia dapat memberikan kita satu cinematic features yang menarik lah. Dia macam, kita tak perlu nak gerak macam kita guna gimbal, tapi kita gerak jalan je, pegang je stick tu, ataupun bergantung pada objek ataupun orang yang kita nak capture. Macam nak gambar ni, kita fokus pada orang. So kita boleh dalam apps dia, kita boleh fokus menggunakan AI editing, meaning dia akan capture objek, ataupun kita boleh buat manually lah macam mana. Okay, macam dekat sini pula dia ada menggunakan spear punya kamera. And macam kat sini anda tak nampak saya pegang kamera tu kat mana, tapi dia just ada. Dia macam seolah ada orang ambil gambar kami tengah ni lah berjalan. Outdoor setting pada waktu siang memang sangat menarik. Baik basikal ke, jalan kaki ke, memang sangat menarik. Cuma view pada waktu malam bagi saya agak mengurangkan sikit lah. Sebab cahayanya kurang. Dan of course mana-mana kamera pun, bila kurang cahaya dia akan nampak a bit grains ataupun macam ada biji-biji dekat video tu. Tapi kalau cahaya malam tu still okay, dan kita nampak very nice lah. Okay, so no worries, this one is a very simple factor. Just lens mungkin akan affect lah dekat sini. Okay, vlog kali ini saya menggunakan direct camera daripada Insta360 ONE X2. So apa yang anda nampak sekarang adalah saya menggunakan mode 190 darjah front facing. Sebab this is a vlog, so vlog indoor, so saya tak nak macam guna 360 banyak lah. Okay, so daripada pengalaman comparing daripada yang saya gunakan smartphone dan juga this Insta360, this one is a bit macam simple one. Saya personally, indoor vlog ni dia bergantung kepada lighting indoor tu. Sebab kadang-kadang soft lighting cantik, tapi kalau lighting yang glare dia tinggi, dia akan nampak lens kita dalam indoor punya area tu. Macam kat sini anda boleh nampak view soft, cantik dia punya movement. Cuma dia jadi tak menarik bila kalau kawasan tu adalah sangat sempit, padat lah kan, meaning dia kecil. So nanti distortion ataupun angle tu dia jadi nampak macam kelakar lah kan, macam dekat ruangan kucing ni. Bila ni kecil, so bila kita letak kamera tu dia nampak macam terlampau action camera punya lens lah. Okay, okay, antara aksesori selain daripada Insta360 ONE X2 adalah
USB-C adapter. Okey, untuk USB-C adapter ni, One X2 dia ada adapter yang tersendiri, yang mana dia punya shape macam ni. Dia ada jack port dekat sini, bawah ni pun dia type C untuk charging phone ataupun charging dia punya bateri. Ini adalah adapt yang kita mountkan dekat kamera. Also, sebagai maklumat tambahan, adapter yang dipakaikan pada Insta1R tak boleh pakai dekat One X2. Okay, dia memang simply tak akan keluar audio. Memang this built in like that. So you have to buy this one if you want to do the vlog. Okay, kenapa the need of this adapter? Sebab at times bila kita buat vlog dekat luar, this 4 microphone, okay, this 4 microphone, dia tak capture properly. Kadang kita bunyi bising, and at time bila kita nak jauh lah, especially bila kita gunakan invisible stick, dia tak dapat nak capture suara kita bila kita jauh. So it's better for us to have this one. And also macam kita naik motor, kita boleh gunakan this adapter. Senanglah kita nak buat vlog sambil bercakap atas motor. This one not necessarily untuk kita pakai masa wired punya adapter. Boleh juga pakai adapter yang ada wireless. Dia connect kat sini, and then siapa yang pakai small rib cage, kat sini ada metal cold shoes, boleh letak portable punya ni lah, adapter Bluetooth wireless punya adapter untuk mikrofon. Tapi sebab saya tak ada wireless tu, saya just pakai manual lah. Sebab saya lebih prefer untuk buat vlog bila keadaan yang statik dan tenang, bukan atas motor. Sebab atas motor saya tak fokus untuk memandu je lah. Okay, next accessory, kita ada lens guard. Okay, dia ada 2 biji macam ni lah. Dia ada bentuk shape yang like this. Dia memang purposely untuk case kita punya ni. Dia ada coating. So kalau nak buka dekat dalam, okay, receipt pun tak buang lagi ni. Senang lah kalau nak claim apa-apa kan. Dia akan bagi kita ni lah, pick lock untuk kita buka kamera tu. This one. So, sekejap ya, saya terbukakan. Okay, this one. Ini adalah benda yang penting ataupun utama untuk anda umpil kamera macam ni Bukanlah untuk umpil masuk dia, tak ada. Kalau kata lens guard dah cala ke apa, boleh umpil macam ni. Sebab kalau guna kuku, sakit tau. Sebab dia ada getah. Dia bukan getah, dia pakai double sided tape yang which is okay lah, very nice. So, kena buka. So yang ni pun saya tak pasang sendiri. Saya minta saya beli kat kedai, terus minta kedai pasangkan. Sebab apa? Okay, banyak saya dengar yang orang bila pasang lens guard ni, dia ada banyak kesilapan. Yang mana kat sini, kalau anda tahulah, sini ada mikrofon sebenarnya. Ni okay. So bila kita tutup mikrofon ni, kadang-kadang bila kita nak buat outdoor action apa semua tu, dia tertutup. Dia tak nak, audio tak capture properly. So ni for those yang tak pakai inilah adapter untuk USB-C. So not nice lah. So kalau bila pasang kat kedai, make sure orang yang pasangkan tu dia nampak mikrofon kita kat sini. Dia akan nampak macam go through lubang lah kat sini. Okay, so macam saya punya, saya dah pakai lens guard, dah ada. Kalau yang tak ada lens guard, dia yang macam dalam kamera ni lah, macam dalam gambar ni, dia toggle kosong. Okay, next kita ada lens cap Insta1 X2. Okay, kenapa perlunya ada lens cap ni? Sebab One X2 ni dia punya kamera terdedah. Okay, macam you boleh nampak dekat sini, the kamera dia tak macam 1R, dia modular, boleh cabut. So dia memang attach full in the body. So kalau kita tak jaga lens dia properly, dia higher chance untuk dia jatuh and mencalakan kamera lah. So untuk brand ni, dia ada Insta360 keluarkan. Dia macam yang One X punya, cuma this one is a bit different. Okay, so apa yang beza? Tak ada beza sangat pun. Sebab bila kita masukkan cap ni, dia akan tight fit properly. Okay, regardless kalau anda pakai lens guard ataupun tak pakai, dia boleh masuk lah. Macam kamera saya sekarang ni dah ada lens guard. So
still boleh masuk. Okay, nak buka is very simple. Tarik daripada tepi. Okay, keluar. It fits perfectly lah, cantik, nice. Dia tak adalah macam kita rasa stuck sangat ataupun loose. Just nice lah kan kalau macam kita letak. Masuk kan pun senang. Okay, dia nampak macam topi lah, macam ni. Ditutup lens kita properly. So tak risaulah nak jatuh ke. Cuma dia punya downside dia, bila kita nak charging susah sikit lah. Unless kalau selak sikit tepi, buka charging port dia, charge macam ni. Macam ni ok. Lepas tu tutup balik. Cuma nampak tak kemas lah kan. Kalau macam compare dengan One X dulu, dia punya charging port kat sini terus masuk je. Walaupun kita pakai case yang dia bagi tu pun dah nice. So this one tak apalah, it's a bit compromise. For me it still looks better lah. Untuk kita jaga kita punya lens cap, kita punya lens especially. Sebab untuk kamera Insta1X2 ni, kalau rosak lens dia, kita kena hantar ke China tau untuk support. Sebab dekat Malaysia tak ada lagi center Insta360. So kalau kata lens rosak, tak ada lens guard, tak pakai lens cap, lebih baiklah kalau anda beli baru saja. Sebab cost untuk repair pun agak mahal lah dekat sini. Okay. Okay, pada asalnya saya berminat nak ambil DJI Osmo Pocket 2 sebab dia is a gimbal. Saya pernah gunakan DJI Mobile 3 sebelum ni. Masa tu is a bit besar lah kan, sebab nak kena grip telefon and bawa betul-betul. So it's a big accessory actually. Malu lah kan bawa kamera macam turis pula. Okay, this one bila saya dah tak pakai tu, and then I try this action camera. Bila I tengok design dia tak nampak macam kamera sangat. Dia more kepada power bank ataupun external hard disk. So bila kita pakai tu tak nampak awkward sangat lah kan. Even DJI I try to consider, tapi sebab one of my friend dia dah pakai, so better kalau kita cuba something yang baru. So kita boleh compare lah which one is the best. Okay, dekat sini saya nak ceritakan sikit kelebihan dan kekurangan Insta360 ni lah. Okay, antara kelebihan je, saya boleh dapatkan kamera third person view, in which any angle. Saya boleh edit saya boleh edit kemudian, meaning saya tak perlu nak fikir pasal footage macam mana apa yang saya dapat. Itu yang menarik. Dia punya battery performance pun sangat bagus. So far saya buat vlog hari tu dekat pengambilan vaksin, tahan lama. The built-in stabilization tu satu benda yang menarik lah dekat sini. Selain pada macam-macam action kita boleh buat, tak termasuk dengan story mode yang dia dah provide dalam apps dia. Bukan kita boleh buat dolly mode, clone, shadow trail semua. It's a very attractive factor lah untuk dapatkan. This is actually a fun camera. Sesuai lah untuk siapa yang nak play around, share dekat social media. Okay, down factor yang paling saya tak suka sangat dengan Insta360 ni adalah post production, post editing, yang mana dia punya exporting, editing makan masa yang agak lama lah. Meaning sebelum kita bawa ke project untuk editing video, kita terpaksa have to have another workflow. Ada satu step untuk edit video, dapatkan footage apa yang menarik. For me, itu sebenarnya memakan masa lah. Meaning I have to work extra untuk dapatkan footage yang mana yang menarik. Dah siap editing, baru bawa ke sana. Tak lupakan juga dia makan storage lah kat situ. Sebab bila kita edit, dia raw product tu actually dah besar. Bila kita bawa ke format yang kita nak edit tu pun dah besar, dan kita bawa ke sana dah jadi satu produk yang lain. Compared to kamera lain, dia memang dah keluar dalam format AVI, MP4. So kita masukkan tu dalam project, dan kita boleh start edit. That is one of the down factor yang
saya terasa lah yang mana nak editing susah, nak perlu macam nak terus sharing tu terlambat lah kan. Walaupun ada app yang membantu kita untuk edit direct kat phone, tapi trust me, the rendering process a bit lama lah, sangat lama. Tak masuk lagi kalau kita gunakan Android, especially kalau Android version yang lama. Kadang-kadang dia lag, slow, and PC tengok pada performance. Kalau kata PC tu yang mid range punya pun, kalau kita nak try tu apa nama ni, render video banyak-banyak, dia akan start buffer slow.